Jadi untuk nomor 2, define specific heat capacity. Kita bisa tahu rumus specific heat capacity itu adalah C sama dengan Q per M kali delta T, di mana Q stand for calor, M stand for mass, and delta T itu stand for change in temperature. Jadi bisa kita simpulkan bahwa specific heat capacity is the amount of thermal energy to rise temperature of 1 unit mass, for the example kilograms, by 1 degree, for the example degree Kelvin or degree Celsius. Jadi ada sebuah ideal gas, masanya 0,35 kg, dipanaskan di tempat yang pressure-nya konstan, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi the internal energy-nya increase by 7.600 Joule, dan selama prosesnya, volume dari gas ini increase atau bertambah dari 0,038 meter kubik menjadi 0,063 meter cube. Dan temperaturnya juga meningkat 56 derajat Celcius. Jadi untuk yang B1, kita show the magnitude of the work done when the gas is 5.000 Joule. Jadi kita tahu bahwa work done is equals to pressure times delta V atau change in volume. Nah, kita di sini pressure-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 dikali delta V. Delta V-nya berapa? Delta V-nya itu perubahan volume. Tadi kan dari 0,038 jadi 0,063. Nah, karena increase jadi 0,063 dikurangi 0,038 meter kubik. Oke, jadi kita bisa lanjut hitung 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dikali ini sama dengan 0,025 meter kubik, sama dengan 5.000 Joule. Sesuai sama statement yang di sini teman-teman. Jadi work done-nya 5.000 Joule, terus juga pressure dikali delta volume itu sama dengan 5.000 Joule. Jadi lanjut untuk statement dari poin B, yaitu yang keduanya, explain whether the work done on the gas is positive or negative. Dari sini kita mengetahui bahwasannya volume dari gasnya itu increase dari 0,038 menjadi 0,063. Jadi bisa kita tulis gas is expanding, di mana volumenya is increase. Nah, dari volume ini increase dapat disimpulkan bahwa gas does work. Nah, jadi so work done on the gas is negative. Dari sini kita menggunakan first law of thermodynamics. Nah, dari sini kita punya rumus Q sama dengan change in internal energy plus work done. Nah, Q sama dengan tadi kan di soal diketahui bahwa change in internal energy increase by 7.600 Joule. Jadi kita tulis di sini 7.600 Joule plus 5.000 Joule sama dengan, ini tinggal ditambah teman-teman, jadi 12.600 Joule. Jadi bisa kita tulis di sini jawabannya adalah 12.600 Joule. Jadi untuk yang poin nomor 4 tadi kan kita udah nge-define apa itu specific heat capacity. Jadi kita bisa pakai rumus ini teman-teman dengan data-data Q sama dengan 12.600 Joule dan massnya itu adalah 0,35 kg dan delta T-nya itu adalah 56 derajat Celcius. Tinggal kita tulis aja di sini, kita write sama dengan Q per M kali delta T. C sama dengan Q-nya 12.600 Joule per 0,35 dikali delta T-nya tadi 56 derajat Celcius, maaf ini kilograms, equals to 12.600 Joule dibagi 19,6 kg degree Celsius is equals to 642,86 Joule kg min 1 derajat Celsius min 1. Jadi kita bisa tulis jawabannya di sini 642,86 unitnya Joule kg min 1 degree Celsius min 1. Jadi answernya ini teman-teman. Jadi di 2C ini gas yang ada di B itu sekarang heated at constant volume rather than constant pressure. The increase in internal energy of the gas is same as in B, yang dimana D itu 7.600 Joule. Di sini kita diminta buat pakai first law of thermodynamics untuk ngejelasin apakah specific heat energy di gas itu less than, same, atau greater than the answer di 4B, dimana 4B itu internal energinya adalah 12.600 Joule. Nah, jadi first law of thermodynamics itu kan delta U sama dengan Q ditambah W, dimana rumusnya itu macet ditambah P dikali delta V. Nah, karena ini constant volume, berarti delta V-nya 0. Nah, karena 0 berarti ini 0 kan? Ya udah 0, gak usah ditulis. Nah, di sini Q-nya kan ini kita tambahin 1 aja. Di sini Q-nya kan 7.600. Oke, 7.600. Nah, kalau di sini Q
Q-nya itu 12.600. Nah, dimana tadi rumus Q kan macet, yang dimana C-nya berarti proportionally to Q-nya, yang berarti C1 itu lebih kecil daripada C2, yang berarti ini less than. Nah, ini ditanya diminta state to other physical properties of material apart from the density of a liquid that can be used for measuring temperature. Jadi yang pertama tuh kita bisa pakai resistance of a metal, karena resisten dari sebuah logam itu berubah seiring dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhunya, resisten logamnya bakal meningkat. Nah, terus yang kedua kita bisa pakai volume of a gas at constant pressure. Kita bisa pakai ini karena berdasarkan hukum Charles, volume gas akan bertambah jika suhu meningkat, asalkan tekanannya tetap konstan. Nah itu. Okay, now for the number 8, section B, it's that the thermometer is initially at 23 degrees as shown in figure. So it's given the mass of water, the mass of mercury, the specific heat capacity of water and mercury, and the temperature. The glass of the thermometer and the beaker containing the water can be considered to have negligible heat capacity. So the question is, calculate three significant figures, the final steady temperature indicated by the thermometer in the water. So we know the Q equals M times C times delta temperature. So we now have water and mercury. So it's Q for water, Q lost, equals to Q of mercury. So we now have mass of water, specific heat capacity of water, and delta temperature equals to mass of mercury, specific heat capacity of mercury, and delta temperature. So we now have 18.7 times 4.18 times the delta temperature, which the we know the water is measured to 37.4 degrees. So it's time 37.4 minus 23.0 equals to mass of mercury 6.94 times 0.140 times we want to know the steady temperature indicated. So it means the final temperature of the mercury. So we T final minus the temperature initial, it's 23 degrees. So we using calculator and get the temperature is 37.0 degrees. Cause ever the specific heat capacity is in Kelvin, but we know if Kelvin minus Kelvin, it will be none. So we can measure it in Celsius degrees. Okay. For the number 2, suggest one change that could be made to the design of thermometer that
would enable it to give a more accurate measurement of temperature? The answer is maybe we can use a liquid with lower specific heat capacity. Lower specific heat capacity than mercury. Okay. Now for the C, number 1, explain why the thermometer doesn't provide a direct measurement. Maybe because it's not the absolute zero, it's just 0 Celsius degree, 0 degree Celsius, not as absolute zero. Which is 0 Kelvin. And for the second is depends. Record. Masuk dong suara gue. Ya udahlah. Depends on properties of a real substance. Because we know the ideal gases is not really can measure a real substance. So if we want to measure the mercury, it's not really good to measure with the thermodynamic temperature. So for the number 2, thermodynamic temperature, T may be determined by the behavior of substance for which T is proportional to product. So it's ideal gases. Ideal gas, which we know PV equals N R delta T. So the P and V, pressure and volume, is proportional to delta T.